an ka Mali dɔnkilidalaw bɛ bɔ Maka don min na o don su bɛna concert sigi k'u mɔkɛ bɔ Ala la. An ka Mali dɔnkilidalaw olu de PDW ka promotion kɛbagaw ye. An ka Mali artistes olu de bɛ PDA tiɲɛni halaki fɛn o fɛn bɛ Mali kan a bɛɛ ye Mali artistes nɔ ye. N'a y'i jan faga nin de ye tiɲɛ ye. Mali halaki 80% Mali artistes de nɔ don. Mali tiɲɛnikɛla bɛ teri ye olu de. Mali mori gosilikɛla bɛ teri ye olu de. Mali trompeur bɛ teri ye olu de. Mali marimayu arnaqueur bɛ teri ye olu de. Wa olu de bɛ promotion kɛ ani animateur. O kuma mun kɛra? An tɛ siran Ala ɲɛ. An ka dɔn ko jamana bɛ halaki kɔnɔ. Dugu dɔ dugutigi kɛn bɛ dunan ye dugu dɔ la k'a sababu k'a ka dugu cira. E bɛ se ka taa seli k'i ka dugu la dɔ bɛ yen dugu t'ale bolo bilen a bɛ taa seli kɛ min? A tɛ yen dugu t'ale bolo bilen. Mais o bɛɛ la an sigilen bɛ k'an kunkolo lafiya. An bɛ balo cogo di? Nin y'anw yɛrɛ balo ye. Ne ko dɔnkilida delila ka mun ɲɛ Mali ye de. A ye ɲɛ ma sa dɔnkilida delila ka mun de ɲɛ Mali ye sa. Ko tɛrɛ a ka d'an ye a b'an nisɔndiya mais est ce que nisɔndiya ko ye tiɲɛ ye? Ka an ni dugu minɛ ka k'an ka Ala ye. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم. وتركوا مليون دانا وبلا كليب كنتامبو وبلا دونغلي كنتاندا وبلا كما كان كنتامفو نيو فو مغدو ويلي كو ديفا كتي فانني كي بانني هي نينا فانن باننا تفوي كرنا mais ala ko mun mandi ala ye madama an bɛ ala kira jɔyɔrɔ in na an b'a fɔ ka san saya ma insha Allah an ka siran ala ɲɛ dɛ. Mali bɛ halaki o halaki kɔnɔ maliyɛnw ka halaki don ala ka lajaba dɔ ka bila an kan parce que ala tɛ nafiki fɛ maliyɛn fanba ye nafiki de ye. la ilaha ulayi wa la ilaha ulayi silamɛw tɛ kafiriw tɛ o bɛ ɲɛ ɲɔ kana sɔ faga sɔ kana ɲɔ faga o bɛ ɲɛ wa? Ni kafiriya nana e o premier aran ni silamɛya nana e o premier aran ni dunufo nana aran fɔlɔ ni balafɔ nana aran fɔlɔ ni misiri nana aran fɔlɔ mawludi nana aran fɔlɔ e bɛɛ kuma ye mun den sugu ye? O bɛɛ e kelen ye. O kuma ye mun hadamaden façon ye? Fɔlɔ bamanan b'a f'i ye ko n da tɛ ko n ɲɛ tɛ ko wa n t'a silamɛya la mais n'a jɔra don min na o y'a donnen curuku a tɛ don fɛn na bilen. N'i ye wajuli kɛ foyi cɛ karamɔgɔ y'an tɔɔrɔ sa taa misiri kɔnɔ. Ni ko ma ko ala ko nin maɲi o b'a fɔ k'i ye mɔgɔw tɔɔrɔ. A bɛ mun ɲini Facebook sanfɛ a bɛ mun ɲini Instagram sanfɛ a bɛ mun ɲini nin sanfɛ. Wallahi alhamdulillah a Facebook na Instagram na télé yani a WhatsApp na ɲɔgɔnna muruni da fila dɔ imma laka aw alayka imma a k'i nafa k'i ka diinɛ dilan ye walima a k'i ka diinɛ tiɲɛ ye. maa joli kun tɛ se fatiya la n'u ye fatiya kalan k'a sababuya kɛ WhatsApp nasira ye o man ca caman kun tɛ se janabako la WhatsApp y'a to a sera a la caman kun tɛ fatiya dɔn WhatsApp y'a to a sera a la o tuma na n'i y'a utiliser ka taa cogoya jugu kan o tuma na o ye e de ye o n ko maa ɲuman y'o de ye n ko maa ɲuman de y'o ye ka yani ka diɲɛ ko utiliser ka na n'a ye ala ko la n ko dɔw ye avion privé ta ka taa tulonkɛ kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la dɔw mo avion privé kelen ta ka taa hijima kan kelen bɛɛ ni ta tɛ yan dɔw tɛ t'u ka V8 jɔ baarada la dɔw tɛ n'a jɔ misiri da la yan wa a bɛɛ tɛ V8 yan dɔ t'a ka veste don n'ale ye veste dɔ k'i pari dɔrɔn ale hakili bɛ jigin dɔlɔ la mais dɔ n'a ye veste dɔ o t'a bali ka seli o tuma na fɛnkɛ minnu yani outil minnu bɛ yen baarakɛminɛn minnu bɛ yen e de b'a utiliser i b'a dɔn i b'a utiliser fɛn mun na Mali waaɲa man ɲi dɛ a taga cogo man ɲi wallahi ni mun y'i nɛgɛ o b'a f'i ye k'a taa cogo ka ɲi mais Mali taa cogo man ɲi maliyɛnw irji'u an ka segin an kɔ n'o tɛ an b'a la ka taa halaki kɔlɔn sanfɛ an ni kɔlɔn kankun man jan bilen sɔɔni an bɛ jigin a kɔnɔ wa n'an jiginna a kɔnɔ bɔda t'an na dɛ wa n'an jiginna a kɔnɔ ala an bɛ kule ka ala wele ala t'an jaabi dɛ ni ye maliyɛn ta 90% i b'a sɔrɔ Mali 70 si man ɲi dɔ bɛ ɲa la dɔ b'a cɛlakaw la koyi wallahi maliyɛnw tiɲɛna koyi fɔlɔfɔlɔ la
Ni ye malien ye dɔrɔn malien denw ye dɔrɔn i bɛ taafew ni dulokibaniw ni ani vaccin cɛ ɲuman i b'olu de y'o la. Allah, mais bi malien den ka leadership do fa woro sanfɛ aw ka hakɛ to n'i y'a ɲininka a b'a fɛ k'a tɔgɔ ko Fatumata. A bɔra jɔnni ka so silamɛ mumini dɔ rubama kuma dɔ la an ka misiri ran fɔlɔ mɔgɔ dɔ. Cɛ i tɛ siran Ala ɲɛ i k'a dɔn ko Ala bɛ t'i ɲininka i den ninnu kunkolo lahara. Ala ma den ninnu d'i ma pour que i ka yani fɛn fɛn ka di ye o k'a k'u ye koyi. Mali zanakɔrɔ ko n'i y'i den tɔgɔ dɔn ko Baba Kumanda k'a bɛ mun kɛ k'a bɛ nisɔngɔ ka n'i fɔlɔ la. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يلا كمان أكو ما هكلمة intellectuel ne ala ka intellectuel ko da bag plus 200 mo lo ko dere ala ka intellectuel de munya dankun don ala ko ma haklima kambima e munyi dankun don bulon kambima ku anfusakum iyara kun kishe ka botasma toroma iyara kun je ka botasma toroma wa ahlikum ani kadimbaya ni zomina afo me ka tandima kadimba ka dahir mere ngini barmanu glola kurbe ka ko dimba de koso ni poliske sura femina ka ka dimba koso ni juge namara ka ka dimba ya koso ni kramo ye galon tika mo ye ka ka dimba ya koso ni be ambe ko nga dimba ya ala ko ay tiefo ku anfusakum ayaw yara ku koloshi ana ka dimba ya muna wa hadi ko ka dimba muna nara ka bo tasmana o ni ma tasma do ala na tasma défini ye doni ni ma tasma do waqudu hanar wa aqudu hanas tasma nyere logo ya hada madende bois origi fen o te tasma logo ya lahara de tasma logo ya hada madende wal hijara ani farakuru Allah man ibi fe ke logo ya lahara ibi fe ke logo ya lahara iti yera makara iti yera boli e ka sira Allah subhanahu wa ta'ala nya ni ko demsenima fin dondra kana kola jaila ibu mo kola nyogon fenyima mana afoko chugodi ni yo yoro ni ntige ma ya fi ma de kata fo ko ne ko kola nyogon fenyima singa tige te ko karamo yara da fo atola me folo de kola nyuma fenyima mana ko ni muso ya do aka fini ko ka tlaka hijabu do aka o sutura complet de mais ebo kola ni do la dro ka tlaka body jaila ka yara damne du kono o ye kola yara bo sisa o be ka mun yara don teso ko yara to fo mi mari sanfe mais o bela ay mo o toisa ay mo o la vieza malien laikide malien ni angata fe na mi ta misew mali jamana mun 80% minambe foro be ka jeni jamana mun kono mashum be ka jeni jamana mun kono dugu kuturu be ci jamana mun kono amogo be ta mata do mamu nyachi mino bi ma fa jamana mun kono nyoti ka jamana mun kono hali o bela na aw ma do kan kan sege alama angata fe de wallahi angana dabla hali sani am be fe ka bala fo dugu kono am be fe ka dunu fo dugu kono angata fe na boro mokola mali to be blia yani banabatis kilo ke mafla boti kile ka attaquer yani nyono kilo joli o kile ka attaquer mais au bela antika changer ni nana mako itale ko ko malien dala ni nana mako itale ko malien dala au bela clip kuntambo au bela dongili kuntanda au bela kumakan kuntanfo ni yo fo mo do wuli ko defa ka ti fanini ki banini hey ni ne fanne banana te fo kerna mais ala ko mum mandi ala madama ambe ala kira joro ina amba foka sansa yama insha Allah anga sirala ngede mali bi halaki wa halako mali nga halaki do ala ka la jaba do kabla anka parce que ala te nafiki fe mali fa mbay nafiki de la ilaha illa wa la ilaha illa islam o te kafiru te
obinya nyoka na shoka na nyofa obinya wa ni kafiriya nana e au premier aran ni islamiya nana e au premier aran ni dunufo nana aran folo ni balafo nana aran folo ni misiri nana aran folo maulud nana aran folo e be kuma e mun desugu o be e kelenye o kuma e mu harama de façon folo bamana ba fiye ko ndate ko nyete ko wanta islamiya la maintenant dora domuna o ya donné curuku ate do fenable français rappelez-vous nous donna islamiya la u bi hijabu ta ka bedabla anga mali dongil dara bo maka domuna o do shubna concert sigi ku moke bo alala anga mali dongil dara ulu de PD ka promotion kebagawi anga mali artiste ulu de PD ya chieni halaki fengo fembi mali ka abe mali artiste noy na ijamfa nende chien mali halaki 80% mali artiste de nodo mali chieni kala be teriye ulde mali mori goshili kala be teriye ulude mali tropper be teriye ulude mali marmayu arna keru be teriye ulude wa ulde be promotion ke ani animateur okuma mun kera ante sira alanje anga na ngojja wana be halaki kono dugu tigi kembe dina dugu do la ka saba ka dugu chira e se ka ta sel ki dugu la do be dugu tale bolo blé abata sel kemi atay dugu tale bolo blé mais o bela ansi me kan kulo lafia ambe bolo chogodi ni an nyela bolo ne ko dongila de la ka munye malede ay nyama sa dongila de la ka munye nyemali sa ko tere akada nya ba anni soja me eske ni soja ko nya ka anni do me ka kan alay aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim